Maayong gabi mga kapaglaom. Dalayawon ang Diyos nga sa sini nga gabi ari naman kita nag-inupdanay. God is so gracious and loving to all of us nga sa pihak sa mga trahedya, mga challenges aton kabuhi, yet He is with us all the way. Salamat sa Ginoo kag kamo nga mga amon kapaglaom dayaw gid kami kag nagapasalamat sa inyo padayon nga pagtutok sa sini nga programa sa YouTube kag sa Facebook nga mga platform. And this evening, we are here again to be blessed by the message that will be shared to us. We are on the 4th night of our series of Win Wellness Life and Homes of Hope. Ang aton topiko sang nagligid nga gabi, kintig-uluhan, exercise, just do it. Ako nagalaom nga sa aton mga tumalanaw, no? Hindi lamang kita nagatanaw, kundi aton man gina-aplikar ang aton ginatun-an kada gabi. And most of all, no, importante gid kun aton man ini ginapaalinton, ginasugid man naton sa iban, agud hindi lamang kita ang naga-enjoy sang blessing, kundi sila man ma-blessed man by sharing, by the way we share that message of hope para sa aton mga kaabiyanan. Kag sa subong nga gabi, interesante katama ang aton topiko nga ginatiguluhan. Your faith is in your plate. Ang imo kapalaran ara sa imo pinggan, no? Very interesting ini nga topic. Kapag laom Chona, may pamangkot ako. Do you want to live a happy, longer, and quality life? Of course, absolutely yes. Amen. Gusto ko gid ina kapag laom Juliet nga mabuhi isang malawig kag at the same time kalidad, no, quality man nga kabuhi, no, sin ubala sa aton ang wala nagahandom sa sina nga klase sang pagkabuhi. Kag amo to kaginano, a while ago I was talking with kapaglaom Juliet, kag amon ako na mention sa iya nga ang akon gid nga handom amo nga I want to see the coming of Jesus without the taste of death. Amen. No? Hindi man guro malain, Ma'am Juliet, maghandom sang kaangay sina, no, tanan kita man siguro naghandom nga makita naton ang Ginoo, no, without the taste of death. Kag subong nga gabi mas madugangan pagid ang aton nga ihibalo, no, paano naton madugangan naton ihibalo on how to take good care sa aton kaugalingon and how to have that quality and long life nga ginasiling ni kapaglaom Juliet paagi sa aton mga choices sa aton food, with the food on our plate. Ang aton nga humalambal sini nga gabi sa gihapon kaupod naton si Pastor Gaudencio Buki Jr., ang Negros Occidental Conference Health and Communications Director. There is Win Wellness Life and Homes of Hope. Kag kun may mga pamangkot kamo, if you need more information mga kapaglaom, ari ang number 0943-4093570. Kag ara man na flash aton nga screen. Kabay pa ang Ginoo magpakamayo sa aton apang sa indi pa sina magapamati anay kita sang naaman nga kalantahon. Give me ears to hear your spirit. Give me feet to follow through. Give me hands to touch the hurting and the faith to follow you. Give me grace to be a servant. Give me mercy for the lost. Give me passion for your glory. Give me passion for the cross. And I will go where there are no easy roads. Leave the comforts that I know. I will go and let this journey be my home. I will go. I will go.
not the roots that run too deep. I will learn to give away what I cannot really keep, what I cannot really keep. Help me see with eyes of faith. Give me strength to run this race, and I will go where there are no easy roads. Leave the comforts that I know. I will go and let this journey be my home. I will go. I will go. I will go, Lord, where your glory is unknown. I will live for you alone. I will go because my life is not my own. I will go. I will go. I will go. Daigon ang Dios mga hinigugma og malipayong adlaw kaninyong tanan. Mga beloved kapaglaong viewers, bisan diin lang sa Luzon, Visayas, Mindanao, and around the globe. I warmly welcome each of you to the fourth evening blessings nga giandam sa Dios niining Win Wellness nga mga pagpanlakatan sa kalipay, kinabuhi og paglaom sa puloy-an. Ug niini nga kagabion atong ginapasalabatan ang Young Bird Missionary Resource Center nga kining mga pagtulunan nagagikan apang atong masunod dinhi lang sa Hope Channel Central Philippines, maingon man sa Hope Channel Bacolod og sa mga social media outlets nga gina-stream, bina-broadcast globally. Ato usab pasalabatan akong gikalipay pagpasalamat ang ato mga baabtik nga mga host nining gabiuna, no? Si Ma'am na Chuna Basal Tamaris nga giubanan usab sa akong hinigugma nga kapikas sa kinabuhi. Salamat og daghang dako ang atong kalipay sa pagpamalandong sa mensahe nga gihalad pinagi usab sa kanta. Daghang salamat. Would like to also thank the leadership of Central Philippine Union Conference, maingon man sa Negros Occidental Conference. Atong tanan nga mga kaiglesiyahanan niining gihatag pribilehiyo nga makahimo kita sa pangalagad para sa pagpausog niining dapita. Again, I'd like to warmly welcome kada usagid sa inyo nining gabiuna apan sa di pa kita magasugod, akong gihangyo nga magaduko kita sa atong ulo para sa usa ka pagampo. O Dios nga maluluyon, among amahan nga dalangpanan, among gibayaw kanimo ang mga tingog sa pagpasalamat tungod nining pribilehiyong gihatag mo kanamo nga makapadayon na usab kami sa among mga pagpamalandong pinagi sa pagtuon nining imo bililhon nga mga pulong. Ang imong mga giya kung paano kami magakinabuhi, o Dios, diha sa kalipay o pagkamapuslanon nga kinabuhi sa pag-alagad kanibo. Salamat sa imong pagpanalangin sa tanan nga nagapakig-uban karon og among gitugyan ang tanan nagdiha kanibo. Salamat usab sa imong pagdawat kana og pagpasaylo sa among mga sala sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Alright mga kapaglaom, mga kahigalaan, ang atong ikaupat nga topiko sa pagtuon sinining nga pagpanlakatan Win Wellness. O niya na usab ang interesante nga teba ang imong kapalaran. O ang imong kapalaran diha sa imong pinggan. Ikaupat nato nga suheto tema kini atong natun-an ni aging gabi
ang kinabuhi ingon nga usa ka pagbalanse o nasundan sa usa na usab kapag tuon mahitungod sa paglaom niining way paglaom nga kalibutan. Ikatulong gabi atong gitun-an ang pagpaugnat, exercise, just do it. Mao ka na ang pagpangagda. O karong gabi na niyo na usab ang imong destino, ang imong faith, no? Ang imong padulungan naa sa imong pinggan. Ang imo destino diha sa imo plato. Apan sa di ko pa ablihan ang maong pagtuon mga kaigalaan. Niya usa ka istorya, no? Isa ka masubo nga hitabo ang pagka-crash ng isa ka eroplano, no? Hinungdan sa kabatayon og mga samad sa kadaghanan nga mga sumalakay ni adto, no? Unsay hinungdan, unsay gigatong sa mao nga eroplano. Giingon sa mao nga report ang hinungdan ang manog tughong nga walay eksperyensya nga nagsayop sa paggatong sa pagbutang sa dili husto nga unsay na nga gatong o kung tugong sa maong sakyanan, no? Niadtong Mayo 1970, no? Usa ka eroplano, Flight 701, gikan sa Atlanta padulong sa Florida, karga ang 37 ka mga pasahero uban sa eksperensyado nga piloto. Samtang nagalata sila sa kahanginan, mga kaigsoon, na deklarar kini og emergency landing, no? Matapos ang ikaduhang makina ni adto maong sakyanan na palyar 1,200 feet sa kahanginan og nadasnan insigida sa pagkapatay sa usa pa gyud ka makina kaniadto. Hinungdan mga kaigalaan sa kusog nga pagkatambog o pagkasarurot, no? Hinungdan sa pagkatambog niini, pagka-crash sa maong sakyanan. Pag-imbestigar sa nahitabo, atong nasaksihan, atong nahibaluan sa maong sugilanon, nga ang maong sakyanan ang makina maayo, ang piloto eksperto, apan sa pag-usisa mga kaigalaan sa records, sayop di ay nga gatong, sayop di ay nga tubil ang gitughong sa eroplano. Mga kaigalaan, ang bag-o o wala pa'y eksperensyado nga ground crew nagtughong sa eroplano sa fuel nga di compatible imbis nga 130 octane gasoline. Gisudlan niya kini og Jet A fuel nga daw ang dagway og kerosene, daw kerosene kini. So pagdalagan sa sakyanan, primero pa lang wala mabatyagan, og sa diha nga nagalupad na ini mga 5 pa lang ka minuto paingon didto sa kahanginan, piho na mga kaigalaan nga ang eroplano disgrasya ang iyang padulungan. Cause ang hinungdan, sayop nga gatong ang gipasulod sa sakyanan. Sayop nga gasolina, gatong nga di putli, nagdala sa seryoso mga kaigalaan sa pagkapatay sa kadaghanan, no? Mga kahigalaan ko karong gabi na, isip pagpatandi o kumpara mga kahigalaan, lawas ang tao, labaw pa kaampiganan kahit sa makina sa eroplano. No? Kahibalo kita mga kahigalaan ni ana, atong hatagan pagtagad kini kay atong nasayran nga kining makina, buhi nga makina nga naangkon sa tao aron magatrabaho kini gusto. Ang gatong o pagkaon o ilimnon dapat makasulod nini eksakto. No? Ang diputli, ang hugaw, ang gatong mga kaigalaan, mahimong rason sa atong pagkinabuhi o mahimong rason sa atong dinali o kung hinali, no? Dili papanahon nga kabatayon. Ang gatong nato nga mga pagkaon kinahanglan husto gyud. Oh? Kombinasyon sa mga vitamina, sa mga minerals, ang protina, sa fat, tambok o ang carbohydrates.
aron nga ang lawas nga makina ug ang mga selula nga nagalihok sulod niini siguro mga kaigsuonan nga nakaangkon sa husto nga elemento. Ang win-wellness mga kailangan na base diha ang duha ka mga yabi nga ideya. Una, ang pagpausbaw sa mga positibo nga puwersa para mag-obra agi sa paghatag og husto nga nutrients, ang pagpaugnat, ang exercise, ang tubig, ang silak sa adlaw, uban pa makaigsuunan ang kanang gitawag og positive forces, no? Palig-onon ka na. Ang ikaduha mga kaigsuunan nga dugang niining atong plastar nga pag-angkon og positibo mapauna-huna, no? Actually dalan diha ang pag-angkon o paglaom, pagsalig, makalipay, aton maagihan, paabuton, sa paabuton makahiglaan ang pagpasaylo, no? Aron nga ang lawas magalig-on, magmaayo sa iya nga kaugalingon, no? Mao nang kabahin sa nauna nga yabig ug ang kaduha dinhi makaigsunan, gawas nga pagpalig-onon ang positibo nga mga puwersa, nga nagadala sa tanan paglihok sa nagabalanse nga kahimtang. It's not just to strengthen, no, the positive forces, kundi sa pagkakas ang mga negative nga mga puwersa nga nagaguba, no? Amoy na kakason kuhaon, no? Untaton nga dala na dira maistoryahan nato ang hitungod sa hindi mapunggan nga paggamit o pagtilaw ang indulgence sa sari-sari nga mga kagawian o kon mga chemicals, no? Ang addictions, ang toxins, ang pagkamasuk-anon, no? Dalaman dira ang negatibo nga mga emotion, ang pagkamakaugalingon o ang manog pirdi sa kaugalingon nga panimuot. So ang genes magausab actually mga kaigsunan kung palungon nato ang gapasiga dira, no, nga mga negatibo nga persa nagadala sa mga pabalatian o diha palig-unon ang mga puwersa nagapalihok para sa kayuhan. So diha mao na ang atong kinatibuk-an makita ang talan-awon nga mga ideya niining programa nga Win Wellness. So nining kadbiuda ba kapabangkot kita? Gusto ba nato ang pagkinabuhi hangtod kanus apa until then nga ang mission sa Dios sa atong kinabuhi og niini makasudong pa kita sa kalipay sa atong mga membro sa mga panimalay na atong mga anak, ang atong mga apo, uban pa kanato, atong mga kapika sa kinabuhi, makaabot kita sa kalig-on, sa pangidaron nga 80, 90, o bisan pa usa ka gatos baka. Ubuot mong magbiya, mga higala, nga sayo pa. Uban na diha ang manok patay, sa madamo nga kinabuhi karon maong kanser, kining mga diabetes, sakit sa kasing-kasing, stroke. Nga kung sa diin kining mga kahimtang gibintahaan pagyud sa pagkatag karon sa COVID nga mga virus mga kaigsoona. So ayuhon nato ang pagpili. Ang dako nga bahin makaigsoona ang imong pinggan o kung ang imong padulungan nagikan sa kung unsa ang naa sa ibong pinggan. Tamo ng atong gipagatunan. Galibog ka ba, higala, kung unsa ang tuuhan nimo diha sa media? Karon kadaghan sa mga misinformation. Lain-lain nga mga informasyon, wala ka kasinanto o ang kalabanan sa mga ginaduso nga mga produkto mga kaigsoon para sa pagkaon, no? Ginastunan tang naa sa pinggan. Kalabanan sini nga mga produkto nga ginaduso nga idugbutang sa pinggan ang nagapalikod pangwarta ang tuyo mga kaigalaan, no? Binilyon ang ginakita sa mga advertisements. Nga ang mga pagpamaligya niini minilyon
ang nadani sa pagpalit o pagkaon produkto nga dili maayong kanon. Ang ginagutom sa Afrika sa pikas nga bahin, o ang mga gahabok o kaon sa tambok o tamis sa Amerika, dili man sa Asia, gagasunod kita sa ilang kultura. Pariho lang ina mga kaigsunan kanatanan. May ari kita sa Visayas, patas lang nga mga pag-aagwanta sa pariho nga problema nga gitawag malnutrition. Ang malnutrition, kakulang. Kakulang sa ginakaon. O kung kakulang sa mga ginatawag nga empty caloric nga mga konsumo, ginakonsumo sa tao. Amo ka na ang una, tungod kay sobra daghan tuod ang ginakaon, pero walay karga or empty caloric food kini nga mga supplies. Pareho sila nga dili ba ka preserba, dili ba kaayo sa ilang kaugalingong makina. No, pareho ra ni adtong mga gigutom usab kadaghanan tungod sa kakulang sa ginakaon. So daghan kanato mahimong magtaas pa ang atong kalig-on, ang atong kadugayon sa pag-alagad sa pagtener ning kalibutan. Kon ato kuhaan o 30% paingon sa 40% ang kalori, mga kaigalaan, mga kaigsunan, diha sa pagkaon nga naa karon sa ato mga pinggan, no? Ang mga empty caloric food, apan ang diin na kasalalay, diin na ka butang nakasandig ang yabi diini, mga kaigsunan, nasa atong pagpili. Kaunon ang may mas taas nga nutrients sa mga pagkaon. And that means, kana nagakahulugan mga kaigalaan nga pagkaon nga manubo ang tambok niana, no? Indili mga matamis nga mga pagkaon kana. Ug aron dili kita mangita sa daghan nga mga empty caloric food. Kay mao kana ang mga naga-excite sa pagpangita nining way unod mga kaigalaan nga mga supplies nga nagasulod sang aton digestive system. Imagine, sumala nini maong report mga kaigalan, 2/3 sa kapatyan, no? 2/3 ang kakapatay sa Estados Unidos naangot sa pagkaon. 2 sa 3, imagine ha, mga kaigalaan. Sumala kana sa US Surgeon General sa report, kana nga report sa nutrition og health mga kaigalaan. So ang mga Pilipino atong nasaksihan gasunod usab sa mga kultura, sa mga paghabit, paggawi sa mga pagkaon sa Amerika. So laban-laban ato masaksihan nga ang hinungdan sa mga pagkaguba niining buhi nga makina mao usab mga kaigalaan. Pero atong tanaw, niya ang pyramid, niya ang basihan mga kaigalaan sa kinabuhi, nagapakita kung unsa nga pagkaon ang dapat kaunon og daghan og ang kaunon og jutay ragyod kaayo, no? Mao nagiingon nga pyramid, nakita nato dinhi mga kaigalaan ining maong panagway nga ang pundasyon sa pyramid, inyo nakita dira, ang pundasyon, the foundation, una diha sa ilalom, mga utanon, prutas, dason diha, una diha ang kanang mga greens nakita nato dira, mga green leafy vegetables, mga utanon kana diha sa ilalom. Unya ikaduha nga level ato nakita diha ang mga unsa, ang mga fruits, no? Grains, nuts ug mga liso-liso. Dayon atong nakita sa pinakaibabaw, pinakajutay talag sa kaunon mao ang mga tamis, ang mga tambok. Kay kini nga giya sa pagkaon mao ang ginaduso mga kaigalaan, kaigsuunan, para nga matipigan nato kining buhi nga makinamahimong kampyon nga batasanon nga klase sa pagawi mga kaigsuunan diha sa atong pagkaon. Ato nakita 2/3 sa daghang mga tao, hamtong nga mga tao sa Estados Unidos. Anong gingon sa report? Overweight. Kasubra ang bugat, ang obesity, gapadalig tigulang mga kaigalaan sa tawo.
That is by 9 years. Imagine that. Gapadali og tigulang by 9 years. So, naay mga pagtakos nga gihimo niya na. Kung saan na to pahibaluan. No? Nga ang biological years, nubo pa, pero ang iyang life years, mga kaigsunan, taas na. Gulang na. Ang dagko nga service sa batambok, kargadog protina o refined mga pagkaon, ang gapalala mga kaigalaan sa problema sang sobra nga kabugat. Kung obesity, mga kaigalaan. Nasobrahan pagkaon sa tambok, protina, carbohydrates. Apan wala na nares pag-ayo sa vitamina, sa minerals, sa phytochemicals o mga antioxidants. Kung di nato ka na ginakuha, ay kalaan mo na ditong naa sa supply sa pinakailalom sa food pyramid. Naa dito. Naa sa mga vegetables and fruits, grains, legumes, mga kagalaan. Na yung sa kay sugilanon. Bisan si David, no? Kaning istorya may tungod kay David nga manog dula kini siya og football og nag-intra og marathon dito sa college niya nga bahin sa kinabuhi, no? Bisan pagtaas kani 6'3" ang iya nga lawas, pero sobra gyud kaigsuonan ang iya nga bugat kay 152 152 ka kilo ang iya nga bugat. Kasagaran 150 ka kilo siya. Apan ang iyang kulang og paugnat ang iyang pagkakulang sa exercise. Kay diha na dayon siya permanente sa opisina, ingon nga usa ka manager sa 1,000 room luxury hotel. Wow, grabe no? Wa ka kasingot, di ka kapasingot. Og dito dool pod ang mga kalan-an nga mga dasig kayo, nga mga kalan-an fast foods. Tambak nga mga klase-klase nga mga supplies nga sa wa madugay mga kaigsuonan, nag-igo sa iya sa balatian, mga kaigsuonan, nag-igo kaniya sa dako ka problema. Ingon nga nasaksihan, ginatan-aw kini sa iyang 5 ka tuig nga anak, mga kaigalaan, naghingon, nag-igon kini iyang bata. Tay, gusto ko mag-ayo ikaw. Mga higala na tandog kini si David. Og nangitag makatabang niya. Tapos niyag tambag sa iyang anak, ang iyang handom sa iyang anak, maigsuonan. Daghan na siya gitistingan nga mga medicines, no? Tambal sa iyang high blood. O niya gitudlo siya dito sa doktor sa Guam Wellness Center, no? Guam Wellness Center, dito gisugdan niya ang usa ka pagpadlakatan sa win-wellness, mga igsoon. Win-wellness. Mga pamaagi sa pagkinabuhi, mga kaigsuunan, nga wala na salig, wala na sandig sa mga mga pamaagi sa pagtambal, nga wala na sandig sa mga synthetics, sa mga pagpanambal nga nasulod sa grapa, nasulod sa kapsul, o kung nasulod sa buti sa mga mga cellophane diha. Unang test niya, mga kaigsuon, dito, dool na siya na diabetes. Mayo kay dool pa lang. Dool na siya na diabetes. Unya si David, kapangayo, tambal. Nga, makuanan siya, ma-relieve siya, no? Sa iyahang medyo kabalaka. Within 1 week na ipagtambal, mga kaigsunan, iyaging take, pero sa ulihi may igsoon, sa iyahang gisunod ang mga giya sa win-wellness. Wala lang magdugay. Nagkumpisal kini si David na ingon niya, maayo ang akong pamatiyag. Ilabay ko na kining mga tabletas. Mga kaigsunan, giundang sa doktor ang tambal niya sa iyang high blood sa ikaduha pa lang nga sibada. Just in 2 weeks, mga kaigsunan, naundang ang tambal sa iyang mga chronic physical problems, kasing-kasing kung sa iyang dugo, taas nga sugar. Pag naog sa iyang timbang, mga kaigsunan, 90 ka kilo, no? Naog sa 90 ka kilo, ginhingilana nila kini si David ang bagong tawo. He's a changed man, a new man. Wow, it's a good news, mga kaigalaan.
Nihay usa ka report nga nagapakita og unsa ka dapat hataganan og pagtagad kini nga butang makinos. Usa sa upat ka bata, no, dili lang kay mga hamtong ha, usa sa upat ka mga bata ay sobra ang ilang kabugat, obese sila mga kaigsuonan. Sobra katama ang kabugat, ang timbang. Og ang mga kining mga kabataan, 40,000 ka mga commercials ang kada tuig ang dani kanila mga igsuon, mga higala sa pagkaon ni ining inugbasura nga mga pagkaon. Junk foods, kung tawgon. So, kung siya may di madani ka, mao man ang ilang gisigi o lantaw. Gina-adolize, ginaon sa nila. Ginanamian sila sa kaon usab ni ining mga pasayod nga makita nila sa telebisyon o sa aton mga internet. So ato makita makiglaan nga kining mga pamatasan gakuluyugay lang ni ubanay ra ni sila. Mga palaritihanay nga mga supply nga makita dinhi sa mga madasig nga mga kalanan. Eating hamburgers, cheese, french fries, pizza, margarine, mga igsonan, mga soda drinks. Tapad na sila sa TV permi, sa mga gadgets. No? Kini nga practice is a growing problem. Bata pa lang ang babae abot na sa iyang regla, sa iyang binulanan nga menstruation. Resulta sa growth hormone nga ginabahog sa baka, sa manok, o sa uban pang hapit tanan nga klase sang commercialized nga mga karne. Kabalo kamo usay pasabot ang commercialized nga karne. Agi padako kana sila sa dili normal nga paagi. Dili man makasustento ang mga manog sagod sa pag-supply sa market kung dili na i-commercialize mga kaigalaan kini. So butangan na lag magic growth hormone. Para dali kayo ba? Muhabok. So, sa panghapit, ato makita dira makaigsoon tanan nga klase kining type 2 diabetes nga problema. Galala. Galala tungod niini mga kagalaan. Napauta na. Okay, sugar. Pila gyud ang kalamay nga kinahanglan sa lawas na to. 39 ka kutsarita. Imagine ha. Kada adlaw. That is what? 154 pounds of sugar kada tuig. Diin kini sila, ha? Diin nato kini ginakuha. Daghani dito sa Estados Unidos. Sa Mexico, daghani dito. Pero maigsoon, dili lang diha sa US o sa Mexico. Daghan man na dira sa atong mga suludlan karon posible, no? Pero kini nga mga kadaghanan nga mga supplies, apil na diha ang suda, nga nagakarga ni daghanan nga supplies sang kalamay. Pila ka botilya ang ginaitom sa kadaghanan ani nila imbes tubig, no? Gatos ka empty calorie ang gidugang mga kaigsunan. No? Empty calorie. Why unod? Kalamay, ang unod less fiber, wa may fiber. So nangaging 1950s ang soft drinks, no? Unom pa lang og tunga ka onces kana. Pero karon ba kadagko na kayo. Mao na nga kita man nagahabok, nagadagko ban ang kasagaran nga tag 20 ka onces nga botilyang soft drinks. Sobra 16 ka kutsarita kakalhamay ang karga. Just think of that, no? Unsa himuon sa kalamay sa atong lawas? Tama na kaha nga usa ka kutsarita ang kalamay sa tamis na diha nga mo tupa diha sa atong dila. Niya ang iyang himuon sa kalamay. Sugar weakens the white blood cells' ability to destroy bacteria. Imbis nga ang kalamay makapatay unta og mga bakterya, di na niya makaya patyon kay kita nato na ang ihang iguo, no?
sa unom pa lang, sa unom ka teaspoon sang sugar, ubos na gabuhi na ang iyang masarangan sa paglandas, sa paglutos sa mga kontra sa lawas. No, labi na nga nagataas na, kalaganan, karasabanan 18 na ka teaspoon sang sugar. Halos di na mahimo sa manog away sa lawas. Sa mga fighter sa lawas ang ilahang trabaho, crippled na sila. No, imbes 14 ang makayapat yun nila sa way kalamay nga lawas, ganubong masarangan nila sa daghang pagsulod sa kalamay sa atong sistema. Sa uban nga mga isla, no, dito sa South Pacific, kung may tao sila nga maka-develop og diabetes, ang ilang standard medical procedure dito mga igsunan, mao ang pagpaundang gamit sa mga refined foods. Grabe, no? Maayo kayo nga pamaagi. 90% sa atong calorie nga nagikan sa refined foods mga kaigsunan. Diin gigikuha sa sapat, no? Sa sapat. Kinsay nakahibalo kun mo tuo nga ang gikawatan og 25 pesos dayon giitsahan siya balik og 5 ka pesos, ingnon dayon siyang, okay ka lang, enrich ka da. Gikawatan ka nag 25, giitsahan ka balik og 5, enrich ka. Murag ingon ana, kanang giingon sa mga nasulod sa mga karton o sa mga lata. Nga gibutangan, enriched, pero mga na-refine sila. Pila na kaporsintong nangatanggal ng why na dito gikuha na, nakakas na. So mga kigalaan, atong nahibaloan nga ang atong manunugang atong magbubuhat, sumala sa iyang operating manual, naay mga naay giya kining lawas, kining makinang buhi, nga naghalin mismo sa magbubuhat, giingon mga kaigsunan, ang Genesis 1:29. Diyos ang nag-ingon ini, no? Diyos gyud ang nag-ingon. Tanawa, gihatag ko kanimo ang tagsa ka mga tanom. No? Nada ang mga tanom o mga nagapamunga nga mga tanom, mahimo ninyong kanuon, kini mao ning inyong pagkaunon, mao kini ang inyong kalanon. Mao kining makita, mga kaigsunan, diha sa atong pinggan. Dili man mahimo diretso ang paglukso, agikan ka na sa naandan mo nga nanamian gyud nga mga tamis ug tambok. Nya balik ka dito sa plant-based, pero amat-amat ra mga kaigsunan. Naandan naton ay animal-based. Naandan nato ang refined food. Refined-based food, mga igsoon. Pero amat-amat nga maadaptar nato ang giya sa wellness ko. Atong tuyon! Amen? Yes! We got to be intentional ni ini mga kaigalaan para sa atong optimum health. Ang kalori dapat kuwaon nato gikan sa prutas, sa vegetables, whole grains, legumes. 5% lang sa kalori ang dapat maggikan sa mananap o sa mga nuts. Ingon ana. So mga kaigsunan, mapagtuon sa siyensya, gapakita nga pagkaon og daghang hilaw, ang mga half-cooked, gilaswahan o luto nga mga utanon, nagabuhin 50%. Imagine na, 50% katunga sa mga risgo sang cancer. Wala ka pasabot nga wala nagyoy cancer, no? Gabuhin, gakakas, gapadubo sa risgo na apay mabilid, pero gadrop significantly. Tungod may mga protective substances kini sila, no? Dapat ang pagluto, of course, niini dili nato laton, dili lata. Ang legumes atong nahibaluan ka nga mao ka ng mga hari sa protina o hari sa fibers, 3 times higher. Imagine that. Ang mga beans gapanubo pa sa cholesterol o kalamay sa dugo, mga igsoon. So ani ang yano nga giya aron sa pagtakos, mga kaigsunan, duha ka tasa sa prutas, duha og tunga sa tasa tautan, hangtod amat-amat, saka dili ka na malisod. Sa imo pag-amat-amat,
silo, balhin dito sa plant-based nga pagkaon, pamatyag mo mga higala, mabusog ka na, dasig na ka mabusog, hindi ka na magharap pa sa mga empty caloric nga mga pagkaon. So, pangutana, posible ba nga matudloan ang dila sa panagamtam nga husto pag-usab? Posible ba? Ingon ni Dr. Eldon Chalmers, usa ka psychologist dito sa Andrews University. Ingon niya, usa ka 1/4 teaspoon lang. 1/4 teaspoon lang sa thank you, no. No, thank you. Kada agda, every time nga gidatintar ikaw sa pagkaon, og di maayo nga kanunon, ang imong ibalibad 1/4 lang sa teaspoon, no, thank you. Ay, ang utog na to, makailalang sa sabor sa iyang naandan. Gibalik-balikan, o sa ulihi manamian kini. Gani, importante kini nga giya sa mga kabataan nga magmaalam sila kung unsa nga mga butang ang ila ibutang sa ila nga pinggan. Dumdumo na to, mga kaigsunan, kining bantog nga kasaysayan diya sa Biblia. Ang una nga clinical trial sa kasaysayan dito natabo sa University of Babylon. Ari ang sugilano. Sa mando ni Hari Nabucodonosor ang bihag nga mga Hebrew si Daniel o ang iyang tulo ka mga higala napabatud-an nga mas bakod og maalam. 10 times wiser ang ilang kaalam ug nakit-an nga mas bakod kay sila kayo ug kaysa uban. Matapos ila gipili ang pagkaon sa ilang naandan. Kalan-on nga gin-prescribe sa Dios sa gisuguran mga kaigsunan. Plant-based. Uban sa ginaidom nga tubig lamang. 10 days ang trial. Ang pagkaon sa hari nga nami, wala gyud kanila makapilit mga higala. Kay ang naa sa gin-prescribe sa ginsuguran, kampyon mga kahigalaan. Kampyon ang gin-prescribe sa Dios. Tungod ni ana, sila ang gipasidunggan og nahimong mas maayo nga mga manog dumala na imong gobernador nga maalam mga higala, gipasidunggan. Ni ang upat ka mga prinsipyo sa nutrition, Ang una mga kahigalaan, unsa ang ginakaon nato, hinumduman nato kini nga prinsipyo og ayaw gyud pagsayop mga higala. Number 1, siguruha nga ang imong ginakaon naa gyud ang nagauna nga mga kasangkapan nga utanon, prutas, legumes, whole grains og nuts. Mao kana diha. Ikaduha, kung gakaon ka unom pakatuwalo kat tasa sa malanot, kanang fibers nga mga rich in fiber nga mga pagkaon, utan kada adlaw. Duha pa ingon sa upat ka tasa sa prutas. Magamit sa eksakto nga kadaghanon, Wala na refine nga mga grains, Wala na refine, wala na sulod sa lata, wala na sulod sa karton o sa cellophane nga mga produkto. Mo ang gapaayo sa imo pamatyag o sa imong panabor nga manamian ka man maganahan ikaw. Ikatulo nga prinsipyo, tanawa kining balangaw. Pareho sa balangaw, kaon sa pagkaon og daghang colors, mga klase-klase nga colors taas kana sang phytochemicals mga kaigalan. Ikaw ba? Ang gingon nini, ubani ang imong pagkaon sa 30 minutos nga pagpaugnat, pagpasingot, o inom usab, unom pa katuwalo ka baso nga tubig, Magdugang ka na kinabuhi, katuigan sa imong kinabuhi, o magdugang sa kalidad sa imong mga katuigan. Aniya dinhi mga kaigalaan ang pulong sa kinabuhi. Juan 6:35 nagingon, si Jesus nagingon kanila, ako mao ang tinapay nga naghatag og kinabuhi. Siya nga nagaduol kanako dili na pagagutomon, ug siya nga nagatuo kanako dili na gyud hawon katahom. Niya ang maghatag og kinabuhi, ang iyang pulong giya kanato og siya mismo
nga atong gidawat sa atong kinabuhi maong tinapay para sa kinabuhing dayon. Kung kita magdawat kang Hesus, mga kaigsunan, may dayon kitang kalanon sa kinabuhi nga way katapusan. Siya ang tinapay, siya ang pan sa kinabuhi. Musgo niya ang lalom nga kagutom sa atong kalag o hatagan sa labaw nga kalig-on lawas nun. No? Sa langit, makakaon kita o niya dito og kahoy sa kinabuhi. No? Nami ni ining giingon sa pinadayag 22:1 og 2. No? Atong basahon nga giingon dinhing pahayag. O gipakita usab kanako sa anghel ang usuba nga ang iyang tubig nagahatag og kinabuhi. Gilak-gilak kini sama sa kristal. Ang ingon niya diya, og nagagikan sa trono sa Dios og sa Kordero. Og nagadagayday sa tunga sa karsada sa syudad sa ingon diha daplin sa maong suba adunay kahoy nga dahatag og kinabuhi. Og magapabunga 12 ka klase, no? Kahigayon sulod sa usa ka tuig. Ha? Mao kada mga kahigalaan. Atong nakita nga mao kini ang gipakita nga mahimong pangalipayan ang balos ni atong nagahatag og pagdagad sa mga pagtulunan sa kinabuhi. No? Samtang ang kinabuhi magdugay sa kalipay, ginasangkap niya dinhi mga kaigsunan. Mao kini ang saad para sa atong tanan nga pila ka adlaw makakaon kita sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi didto sa langit nun nga dapit. Mga igsoon, pila ka ninyo ang nagahigugma sa kinabuhi. Pila ka nato ang buo tukod gusto bag-angko kinabuhing dayon. Mao kining kinabuhi unya didto sa langit nga atong magom uban sa atong mga hinigugma. Salamat mga higala sa imong pagtapat nga ikaw buot man mag-angkon nini ka klase nga kinabuhi. Atong idangop ang atong mga handom og tiguha kaniya nga maong maghatag ka nato ning tanan nga may pagtuo sa iyang mga maayong giya sa pagkinabuhi nga mapuslanon kinabuhi nga productive o niya makapahamuot diha sa pag-alagad kadiya gadunay kalipay atong pasalamatan ang Dios. Tapuso nato kini pinagi sa pag-ampo mga higala. O Dios nga maluloy-on, salamat Gyud sa imong papakiguban. Salamat sa mga pulong sa kinabuhi. Nini magalakaw kami dunay pagdaog ang Win Wellness amo Ginoong giya sa pag-angkon og kinabuhi og puluy-an sa paglaom. Aduna o Ginooy mahimo kami nga kausaban pinagi sa imong tabang. Ikaw ang nagaagda kanamo sa pagdawat nini nga pulong o kanimo usab nga mao ang tinapay sa kinabuhi. Salamat nga imo kami gihigugma sa labi. Abuot mo nga magmalipayon hangtod sa kahangturan. Kamong gipangayo kini madawat sa pagtuo sa ngalan ni Jesus kamong manluluwas. Amen. Daghang salamat mga kahigalaan, mga kapaglaom sa inyong pag-uban, sa inyong pagpabilid, o sa dason usab. Magkuyog kita, tingop kita sa atong pagpadayon ini nga pagpanakatan Win Wellness, kinabuhi og puloy-an sa paglaom. Ang Diyos magapakabayo kaninyong tanan. God bless. God bless. Amen. Amen to that. No, isa na naman kamatahom kag inspiring nga topiko no nga mensahe nga ato nabatian from Pastor Buke. We praise the Lord for sending us that very timely message no nagapahanumdom sa aton sang kaimportante sang nutrisyon sang aton ginakaon kag ginapahanumdom kita dira sa Biblia no sang nasiling dira sa Biblia nga whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do it for the glory of God. Amen. Kag may additional na ako kapag laom chona no nga our body gali no na realize naton is like a car that needs the right fuel. Kaangay ba lang akon ang aton nga car kinahanglan niya na akong diesel kurudo gud ang ibutang kun gasoline man. So our body needs the right kind of food so that we will live a happy, healthy, quality and longer life with the Lord.
Kaga, kapag laom Juliet, ang Ginoo man nga nagtuga sa aton lawas, no? Nag-create sa aton lawas, nagdisenyo, nagporma sa aton lawas, siya man ang naghatag sang prescription, no? Kung ano ang nagakadapat sining nga ibutang naton sa sining hulam naton nga lawas, agud ini mag-function well. So, ara dito, ginpanugyan sang Ginoo, paagi sa balaan niya kasulatan sa Biblia, ang mga bagay nga dapat naton kaunon, mga pamaagi para maamligan naton ang aton maayong panlawas, agud maglawig ang aton kabuhi, maangkon naton ilang quality o kon kalidad niya kabuhi, kag labaw sa tanan ang handom, ang gituyo gid sang Ginoo para sa aton nga mangin pagpakamaayo kita sa iban nga tawo. So kapag laom chonat, tomorrow, ang aton nga titulo, Celebrate Your Freedom. Ano naman bala ini ang aton dapat sini nga hilibaloon? Diri lamang sa Win Wellness, Life and Homes of Hope.